walaupun kita dah bercerai, tapi she's still orang kata the best mother to my children. Assalamualaikum Datuk Chef Wan. Waalaikumsalam Kifi, and to all your Nona readers as well. Selamat Thank berpuasa. you. Selamat berpuasa. Alhamdulillah kita Ni. masih sihat berada di Ni, sini. nak tanya lah, yang bulu tu macam teringat apa tu, orang kata the Himalayan snowman yang panggil Bigfoot tu. Bulu-bulu tu kan. Mana dapat tu? Kita feeling dekat New York, Datuk. Patutlah Sebab sejuk sangat dalam aircon ni. Patut nampak glamour sangat. Ish, dengan Datuk Chef Wan, takkan kita nak biasa-biasa. Betul. I love your sunglasses macam goggle lah. Next time kalau nak pergi berenang mana-mana, nak pinjam tangkap ikan, pinjam pada you kan. Hello. Amboi. Ni, Cik Ani mana? Cik Ani? Cik Ani dah kena hantar pergi ke Lumut, pergi ke Manjung semalam. Because tahulah dia ni dah 4 bulan duduk sini. Jadi dah 4 bulan agak dia naik lemas lah. Orang dah tua ni kan, dia macam bosan. Nanti kan dia komplain lah minggu ni, bosan lah itu ini and all that. So I kata okay lah, mak nak pergi rumah my younger sister. So semalam kita hantar lah balik. So semuanya dipermudahkan dah lah semua. Alhamdulillah, ambil dah surat apa semua kan, apa yang patut untuk ni lepas. So dah okey lah, Alhamdulillah. Okay, Chef Wan, during PKP ada tak Cik Ani merungut-rungut nak keluar, dia nak keluar juga? Ada lah. I think mak is a very simple person. Dia ni orang kata a person orang kata yang sangat apa kata mudah to look after. Dia tak ada jenis orang kata yang selalu banyak memerintah ke, demanding atau cerewet. So that's never apa yang kita bagi makan, duduk orang itu je. I think my mother, she's the sort of person who needs company, like kita berbual dengan dia, menonton TV ke apa benda. Sometimes she can also be on her own to watch her program, so she's easy. Other than that, kita bawa lah dia keluar ke jalan, sekejap jalan depan rumah ni kan, atau dekat kebun pagi to exercise. But other than that, she's okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, bila habis je PKP ni, kalau dah 0% virus tu, apa perkara pertama yang Datuk Chef Wan akan lakukan? Saya rasa lah perkara pertama yang saya might lakukan is jump on the plane, lepas tu pergi ke Pulau Maldives. Duduk ke one of the island 10 hari ke apa, berenang lah, tak payahlah buat apa benda kan. So I've been dying to go on an island vacation lah, to just get away from the stress. Okay, ke Maldives Okay, apa yang paling Datuk Chef Wan rindu bila sepanjang kita terperangkap dalam rumah PKP sebelum ni? Nak kata rindu tu tak adalah sangat kan, sebab apa, saya ni memang orang kata very homey person. Pada hari biasa pun saya memang jarang, kalau tak kerja, jarang keluar ke tempat-tempat yang bukan macam shopping center ke, atau orang kata lepak-lepak minum kopi ke kan, ataupun pergi ke rumah kawan pun tak ada jugalah, unless orang jemput for dinner sometime. But then that we sometimes eat in restaurant. Mungkin tu yang selalu saya rindu about waktu PKP ni, is about going out to dine, makan dengan kawan-kawan. But selain daripada tu, Wan rasa my life has not changed very much, sama ada waktu bentang berkurung atau tidak. Kenapa? Dan memang saya suka duduk rumah, kata domestic goddess lah, suka mengemas, berkebun kan, dari dulu ada je kerja, kemudian menonton TV kan di rumah. So jadi bila waktu perintah berkurung tu pelik walaupun dah masuk berbulan kan, tapi saya rasa hidup saya ni has not changed very much. Like yes, I miss going out, but then at the same time I don't feel sesungguhnya macam banyak sangatlah perubahan waktu perintah berkurung dengan yang tidak. Again like I said, because Wan pun selalu kadang-kadang rajin berkebun buat tu, jadi masa tu pagi siram pokok pun dah habis sejam lebih kan. By the time masak makan mak, makan tengah hari mak, kemudian buat minum petang dia, and then kita tengok TV, lepas tu dah makan malam, and then between membaca ke, sok khabar ke, tengok news. So I think masa saya tu berjalan dengan pantas. Tu yang saya realise. To the point sometimes saya rasa waktu PKP ni macam seolah saya rasa saya ni dah pencen tau.
Kan dah tak ada dah pencen, tak payah risau pasal hal-hal lain, hal-hal dunia lain. Tapi it's good lah time PKP ni also allow me also to beribadat lebih as well daripada dan normal. And it's good also solat also boleh solat pada kata waktu yang kata yang ditetapi. Kadang-kadang kalau kita keluar kerja, kadang-kadang kita mungkin lengahkan solat atau apa kan. Jadi tapi kat rumah kita kadang-kadang ada masa ni kita tunggu bukan tunggu kita. Yang azan kita pula yang ni. So I think in a way that is also good lah, This is good. Yes. Okay, Datuk Syafwan, kita sentuh sikit tentang Ramadan Fest in a Box by D1. Okay, konsep hantaran makan tu sangat menarik dan I rasa dapat respon yang very good respon. So is it akan terus, kalau lepas PKP ni akan terus ada atau macam mana? Saya memang bercadang untuk have that kata even lepas PKP, kerana orang rasa Ramadan in the Box tu is like a gift, kadang-kadang kita nak hantar kawan-kawan punya birthday surprise diorang ke, maklumlah tak semua orang berpeluang datang ke Restaurant One walaupun mereka tinggal di sekitaran Klang Valley, Kuala Lumpur dan sebagainya, tapi ramai juga yang tak kuasa nak datang dan ni. Jadi jam. Ataupun di pejabat jam kadang so you can surprise for birthday gift bawa makan, and then at the same time boleh berkongsi dengan kawan-kawan, because I think birthday is not just about cake kan, makan cake aja, kadang-kadang kita boleh juga have lunch together with all our friends kan. So I think itulah pada Wan, kalau RM58 per person taklah mahal sangat, so kita kadang-kadang boleh kongsi-kongsi dengan kawan-kawan kan, to buy meal tent and you can have a birthday celebration for people. So kalau kita makan kat luar, kita can enjoy the food and I think Wan nak berbagai-bagaikan lagi menu tu atau pilihan tu akan datang, so we have more choices, dia orang tak jelak dengan the same thing lah, So far alhamdulillah akan teruskan lah so far alhamdulillah kita punya penjagaan orang kata home delivery, volume dia, permintaan dia memang agak tinggi, dan bukan saja orang Islam waktu bulan Ramadan ni, banyak boleh katakan banyak bangsa asing kan pun juga beli all these family packs and then all these box ni, and ramai ada juga yang beli untuk bawa ke pejabat untuk buka puasa ramai-ramai. So I see this happening as well. So insyaAllah lah, maybe I think kita pun kena tengok ikut peredaran masa juga kan, macam mana as long as we can deliver the meal when we created this, saya pun berfikir sebab apa kita ni ada 22 chefs restoran yang besar, so kita tak nak kita kalau boleh tak nak lah buang pekerjaan. Sebab apa, bila kita buang kerja chef kita kena fikir chef-chef kita pun ada isteri, ada anak-anak and all that. So jadi pada saya yang paling utama, saya fikirlah macam mana kita boleh bantu diorang ni, sebab saya ni tak kisah ada restoran tak ada restoran pun saya boleh hidup kan, sebab saya memanglah boleh hidup sampai bertahun-tahun. Saya dah berumur, adalah duit pencen sikit, boleh lah setakat nak makan orang kata RM2, RM3, RM5 satu hari tu boleh lah orang kata kan. Jangan, itu tak masa lagi duit Cik Ani. Betul juga kan. Jadi tapi kita fikir pula macam mana, sebab sebagai majikan kita ada tanggungjawab kan untuk kerja-kerja kita. So how can we make this happen, but also untuk menjalankan ekonomi lah kan, because ekonomi is like that, kalau kita berhenti tak buat apa-apa dan tak ada apa yang berlaku kan. Tapi kalau kita buat satu idea macam Puan cakap tadi, home delivery yang baik and all that, and this open doors also for others to support the business, support the industry, dan juga membantu chef-chef kita yang 22 orang ni, yang keluarga mereka, anak-anak mereka untuk mendapat rezeki kan. So I think I'm very happy Allah tu buka pintu rezeki saya cara lain lah waktu kita PKP ni lah. Okey, bila kita cakap tentang tu, so apa pandangan Datuk Syafwan sendiri tentang industri makanan dan perhotelan di Malaysia kita ni, especially sebab ekonomi pun dah tak macam dulu? I think apa yang jadi memang kata buka mata kita lah celikkan mata kita, kerana kadang-kadang kita realise that kita ni kecil aja kan, betul, tak kira agama, tak kira pangkat dan apa sahaja pun, situasi apa pun, kadang kita by the end of the day bila berlaku benda macam ni, kita rasa we are so tiny untuk that, then and we are very fragile open to all this. So that's why bila saya fikirkan
perkara yang berlaku dalam untuk industri ni. I think the industry needs to really orang kata berusaha lah untuk mengubah macam mana cara yang lebih kreatif untuk buka orang kata perniagaannya di masa akan datang with this COVID-19. Sebab saya haraplah apa yang jadi ni tak lama tapi daripada apa yang kita dengar di luar sana dan pada masa akan datang kemungkinan akan jadi coming back yang mungkin lebih teruk lagi what they expected. So that's why I think kita also nak berjaga-jaga. At the same time also we also need the public to support Malaysian made ni go out to still spend something because that will help to move the economy. Kalau tidak habislah kita semua kan. I mean already now is zaman recession kan. Okey, Datuk Syafwan, apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada PKP ni dan juga pendapat tentang Malaysia new normal ni? Saya pula berpendapat dengan adanya berlaku PKP ni, dia juga mengajar kita untuk lebih berdisiplin. Pertama kali menjaga kebersihan diri kita, sangat utama. Bila berlaku, yang penting kita lah jaga diri kita kan. Kawasan persejaran kita, makanan kita, perumahan kita, makan benda-benda yang baik dan halal and all that. So benda ni kita kena utamakan dari segi kebersihan. Kedua, daripada PKP ni juga saya rasa also merapatkan kita manusia, terutama keluarga, to be together, to support one another. Regardless macam mana kita susah ke apa pun, at the end of the day kita kena faham kita ada nyawa kita lagi, kita ada keluarga kita, anak-anak kita masih lagi sihat. So biarlah kita tak banyak harta, tak banyak duit, tapi orang kata cukup makan pun kita kena bersyukur, rasa sedikit banyak Allah tu mengajar juga kita kan, yang apa kita nak buat, kita ni orang kata just a tiny dot, it doesn't matter. So that's why we also need to do a lot of orang kata reflect back the thinking, apa kesilapan yang kita lakukan di atas dunia ni yang telah merosakkan hubungan sesama manusia, alam persekitaran, yang boleh berlaku perkara-perkara yang sedemikian. So that's why I feel what happened this time bukan merapatkan ni, merapat juga kita pada agama, pada Allah, supaya kita rasa lebih kedil, bersyukur, dan kita tak boleh lupa lah apa yang berlaku di luar tu semua adalah kehendak Allah. So that's why we have to abide by the rule. But at the same time we also must remember, jika kita ada peluang juga kita kena ingat untuk membantu juga mereka yang luar, yang susah dan sebagainya, because at the end of the day harta kita bukan boleh bawa mati kan, kita pergi, so kita kena ingat untuk bantu orang yang susah. Okey, Datuk Syafwan ni ada soalan yang tanya, apa sebenarnya cita-cita Datuk Syafwan dari kecil? I think dari kecil I've always wanted to be orang kata tukang masak, memang nak jadi tukang masak. Tukang masak. So kalau tak jadi tukang masak pun, at that time pun I was thinking sama ada saya masuk dalam bidang interior designing, interior design rumah, dan mungkin dalam bidang landscape gardening. So that's always been in my mind lah. But then I also thought sometimes that saya juga suka melukis. So I was thinking maybe I could be also an artist, tapi itulah cita-cita dulu macam-macam tak jadikan, tapi yang sebenarnya it's always been to be a chef. Alhamdulillah. Ni Datuk Syafwan, kalau lah kan Datuk Syafwan terasa hati atau sentak dengan kata-kata orang, apa reaksi Datuk Syafwan? Bila saya dah berumur ni, saya learn the best thing to do is always to forgive people. Kemungkinan they have not gone through the journey that you have gone through, that have made you a much more kata wiser person, a much more kata patient, bersabar. So that's why I always feel kemungkinan ada sebab orang mengata benda tu pada kita, dan kita juga kena ingat baliklah kemungkinan itu adalah kesilapan kita dan kita mohon maaf. Dan kalau tidak pun, apa yang orang buat tu menyakitkan hati kita pun, kita should just maafkan aja lah. Because I believe tomorrow is another day, esok masih ada. So
no point of hating people or orang kata hate destroy you and also destroy others as well. Sama juga macam vengeance, berdendam, because what is there untuk berdendam kan? Esok bila kita dah pergi, kita akan lupa semuanya. So that's why I like to move forward to be a much more forgiving person, a much more kind person. So bila saya dah berumur ni, saya banyak berfikir, at the end of the day, what makes you a good person is always perbuatan kita, yang baik, kind, kita yang bertimbang rasa tak ada orang, kita yang ada sifat integrity yang tinggi. That is very important for me. And other than that, you cannot always solve the world problem. This I realise. That's why you see in my Instagram pun nowadays pun I jarang tulis very much about things yang kadang-kadang mungkin lantang, kerana saya realise what's the point of always barking at those hills, because manusia at the end of the day, they want to change, they change, but it's not for you to decide to change people's life, but of course you can tone down by sharing views and point on that, but sometimes this is life, not everybody like to hear benda-benda macam ni. So that's why I realise as I grow a lot older, why waste time when you can actually spend quality time for your own self and do many good things in life that makes you a happy person, rather than makes people around you feel that you're always trying to find fault at them. So this I realize I sometimes also make mistake, but at the same time also I'm also learning as I grow older to perhaps be a bit more sympathetic, a bit more patient, and a bit more understanding. This is, I think, part of life yang kita kadang-kadang need to attain that word of wisdom. Cukup lengkap semua, garam, rasa, gula, manis semua. Okey, Datuk Syaiwan, ni ada lagi satu soalan. Apa dia ni soalan ni? Kita sentuh sikit tentang momen-momen bersama bekas isteri. Datuk Syaiwan, semua orang tahu Datuk Syaiwan banyak membantu ketika bekas isteri sakit, walaupun sudah berpisah, tetapi apa yang membuatkan Datuk Syaiwan terus mengambil berat tentang arwah? Hari ni hampir sebulan setengah she passed away. I think what I miss is every month of seeing her and sending duit allowance tu, and I always said jangan habis duit ni untuk benda-benda makan-makan yang bukan-bukan, kena jaga kesihatan lah, kan. So I miss that, and I think I miss also sometimes once in a while dia nanti tanya saya, ada ke awak buat mie rebus ke, soto ke, saya nak lah rasa masak awak. So I think that's something that I miss hari ni lah kan, because terbayang sometimes bila she call on the phone, tanya khabar, I think she's always also worried bila I sakit and all that kan. So that I ingat lah, especially at this time. Tapi apa yang membuatkan Datuk berbesar hati sangat, ialah mengambil berat, jaga masa arwah masih ada tu? Saya selalu percaya she's another human being kan, manusia. Walaupun kita dah bercerai, tapi she's still, orang kata, the best mother to my children kan. So saya selalu percaya kalau kita boleh ambil duit tu, bersedekah, ambil duit tu untuk buat benda-benda amal jariah, tentu sekali adalah baik kita dulu kan, orang-orang seperti ahli keluarga kita, ex-wife dan sebagainya, kerana pada saya she's still the mother of your children, so what is past, sebab orang tidak pernah ada sifat berdendam, melainkan saya kelilingi hati saya dengan sifat kasih sayang, simpati, and I think that's more important. Sorry.
Okey Datuk, sepanjang perjalanan hidup Datuk Chef Wan, ada tak perkara ataupun momen yang penyesalan yang paling besar Datuk Chef Wan pernah lalui? I don't think so. I don't think I have that. I think a lot of time I don't have too much expect out of life. I managed to achieve, my career, to do what I feel like is best for me. Dan kalau ada benda-benda yang saya mungkin terkilan ke tak buat, mungkin perkara itu tak penting bagi saya lah, because saya selalu terfikir kan kadang-kadang what's the point of kita mempunyai cita-cita yang besar, benda yang kita kadang-kadang tak mungkin dapat orang kata sampai ke menara gading tu, because kita kena understand rezeki yang Allah bagi ni juga, Allah kena bagi rezeki tu kepada orang lain juga. I mean there are many more people. So because of that, saya selalu melatih diri untuk to have a lot of sifat-sifat kata appreciation, to have a lot of sifat-sifat gratitude. I think it's very important untuk ada sifat-sifat ini dalam diri kita supaya kita can achieve happiness. The problem is bila manusia ni selalu tak bersyukur, doesn't have gratitude, tu yang kadang-kadang kita ni rasa kecewa bila tak dapat buat itu, tak buat ni. Tapi kadang-kadang kita lupa kat luar tu banyak lagi orang yang tak ada rezeki, yang berpenyakit, yang hilang, orang-orang yang mereka kasihi dalam tragedi peperangan dan macam-macam lah yang Allah dah tunjuk depan mata kita. So boleh tak kita kadang-kadang belajar untuk bersyukur kan, instead of selalu mengharapkan, meminta, complain, bitching all the time, not happy with yourself. That's why you notice karakter saya ni banyak karakter jenis orang kata happy go lucky, que sera, whatever will be. Orang nak kata saya ke, nak kutuk saya ke, nak kata saya macam-macam lah, as you know, out there orang mengata saya, tapi Allah tu sentiasa kata very kind to me, memberi Wan rezeki yang panjang, lalu rezeki tu saya boleh berkongsi dengan banyak orang. Allah terjauhkan sifat-sifat tamak dan kedekut yang ada pada banyak orang, tapi tak ada pada diri saya. Allah jadikan saya manusia yang sangat bertanggungjawab untuk keluarga, untuk baik siapa pun, my ex-wife, apa saja. Allah jadikan saya manusia yang prihatin, boleh menjaga ibu saya walaupun dalam keadaan beliau yang sakit. So for that, I always dalam solat saya selalu cakap kepada Allah, thank you for giving me that heart, because not everybody can have a beautiful heart. Nak ada hati yang cantik, kita kena berusaha membuat banyak kebaikan, jadi hati tu akan mudah kesian. Jadi kita tak adalah selalu be too judgmental on people around you, but be a bit more sympathetic. So this is something that I learned, as I grew older. Why it's important not to always ask, kenapa I tak boleh jadi kaya, kenapa I tak boleh jadi rumah besar. Saya dah biasa susah sampailah senang. Allah tu bagi saya dah biasa susah sampailah apa yang saya ada hari ni. Saya sangat bersyukur. Tak kira lah orang kata kaya ke senang pada saya, alhamdulillah. Tapi ketika saya susah pun, saya masih lagi juga bersyukur. Saya masih juga melakukan perkara yang orang tak boleh buat, tapi saya buat juga. Sedekah, kalau sikit bagilah sikit, kalau banyak bagilah banyak, tapi tak pernah saya selalu fikir untuk diri saya saja. So I always ask myself, life is a challenge, life also is what you sacrifice. Every day in our life, Allah tu beri macam-macam dugaan kita. Sampai hari ni pun saya banyak dugaan, tapi saya selalu rintangi dengan hati yang ikhlas,
dengan hati yang terbuka. No matter how painful the journey is, it makes me realize there are other people who are out there going through even more worse journey than kita, kan? Lagi teruk. So what is there for us not to be able to overcome such challenges, kan? Padahal apa yang kita lalui ni tak adalah berat mana. So that's why saya selalu fikir, kalau Allah tu tak rasa saya boleh pikul apa yang saya boleh pikul hari ni, saya rasa tak mungkin diberikan saya satu dugaan. Tapi dia tahu saya boleh pikul, sebab saya terus memikul apa yang ni. So that's why dalam hidup ni saya belajar untuk tidak selalu mengharap perkara yang tinggi-tinggi ataupun melebih daripada orang lain, tapi belajar supaya kita ni bersyukur. And I think kita that's the best, that's the best. Pertama kali saya tengok air mata Chef Wan menitis. Sedih. Okey, kita ni kan menghitung hari nak sambut Lebaran, Datuk Chef Wan. So, ada apa-apa perancangan tak untuk raya dan keluarga kali ni? Saya selalu tiap tahun raya tak ada apa-apa perancangan sangat, sebab bila kita dah berumur ni, orang kata kita kurang mementingkan diri kita, mungkinan saya ada sedikit kuih dan all that untuk cucu-cucu saya, dan makanan pagi raya tu adalah sikitnya lemang tu macam biasa all that, but itulah saya selalu tak adalah orang kata celebrate sampai berhari-hari untuk tu. So selalu kalau setiap raya, hari pertama, kedua, then I will go and visit lah, saudara mara and all that. So, tapi tahun ni tak tahulah whether saya nak buat open house untuk adik-beradik, kerana saya rasa keadaan situasi now masih lagi, orang kata, kita perlu berhati-hati, because kita tak tahu besok lagi 300 orang masuk masjid, entah apa lagi penyakit tu yang akan datang daripada orang-orang yang bawa tu, yang macam bukan saja kita tengok macam baru-baru ni komplot-komplot immigrant, all immigrant kan, walaupun duduk serumah macam-macam boleh datangkan penyakit. Sama juga kita bila berkumpul dengan keluarga pun juga boleh datangkan penyakit, kadang-kadang tak tahu penyakit datang dari luar. So I think tahun ni besar kemungkinan saya tak akan menyambut macam tahun biasa. Saya kemungkinan will just celebrate in the house on my own, without opening the house to anything, because I feel that it's very important that kita ni duduk di rumah, beraya dengan keluarga untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan orang di luar juga. I think that there's always another time where we can celebrate raya ni lagi 3 bulan, 4 months from now. Kita boleh, bila keadaan dah betul-betul tenang, virus dah tak ada langsung, zero, and I think that's the time kita boleh. Tapi kalau ada ni, kita kena berhati-hatilah. So pada saya tahun ni tak mungkin lah saya akan buat benda-benda yang besar. Even adik-beradik saya pun saya dah cakap, kita can always celebrate akan datang, walaupun mereka duduk di KL, mereka boleh melawat, dan kawan-kawan saya, saya rasa lebih selesa untuk not to celebrate this year. Just 1 year dalam semua hidup kita, kita tak celebrate untuk berjaga-jaga. Asal yang penting tu ialah kita penuhkan ibadat kita, iaitu I think that's most important. Dan other than that, I'm sure kita can always have another time for safety reason. Okey, Datuk Chef Wan, nak habis dah. Tinggal lagi satu soalan ni. Kuih raya kegemaran Datuk Chef Wan dan Cik Ani, dan air tangan Cik Ani yang paling Datuk suka. Mak masa kecil tu dia suka buat kuih tat dia, dan my mother suka juga kuih semprit, dan bangkit sagu mak. Tu saya ingat lagi lah. Itu memang Cik Ani buat sendiri lah. Suka. Lepas tu agar-agar yang macam kaca jemur tu kan, mak suka yang jemur. Kecil-kecil buat potong-potong. Lepas tu macam yang warna, kita jemur-jemur atas dulang. Saya ingat lagi lah dulu. Lepas tu buat putu kacang. These are all the common kuih-kuih orang lama-lama lah yang kau ingat mak selalu bila buat. Itu yang kita ni ada, tu yang dia minat. Okey, ni soalan last ni. Ada netizen tanya, lama dah Chef Wan bersendiri, tak ada hajat ke nak buka pintu hati untuk berpasangan?
pintu hati ni tak boleh cakap. Orang kata kalau ada jodoh tu, adalah jodoh kan. Kalau tak jodoh pun tak apa juga, sebab kita pun dah menopause 2 round kan, dah macam kayu tunggul batang buruk tu kan, nak buat apa, dah kena tutup sarang laba-laba kan. Jadi tak apalah. Pada saya dah sampai pada penghujung orang kata journey of my life, you know. This is like a closing chapter of my life. And so I don't think, you know, at this moment the priority is about getting married or settling down, you know. I don't think that's part of mine lah. If anything, kami doakan yang baik-baik untuk Syahwat. Okey, Dato' Syahwat, last kali berikan sedikit ucapan kepada semua pembaca majalah Nona sempena Aidilfitri yang bakal tiba. Saya dan juga ibu saya ambil kesempatan ucap selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua pembaca majalah Nona. Ya, saya juga mohon ampun dan maaf ya sekiranya ada saya terlepas ya cakap dan apa sajalah yang menyakiti hati sesiapa. Saya minta ampun dan maaf, dan halalkanlah ya makan minum dan apa ni, dan mudah-mudahan kita semua dapat menyambut Hari Raya kalau tak tahun ni ya dengan cara yang normal, kemungkinan tahun depan ya. Just always ni, dan and always remember, sayangkan keluarga ya, jaga diri baik-baik, dan ingatkan pesan Allah selalulah ya kepada kita semua umat Islam, supaya kita ni menjadi manusia yang baik, InsyaAllah. So saya doakan yang terbaik juga untuk Dato' Syahwat sama Hari Raya Maafkan dan Batin. Thank you for the interview. Welcome. Okay, salam kat Cik Ani, Syahwat, Dato'. I will, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Dato' Syahwat.